En comorien ou en français? En comorien. Voilà, on me posait une colle. Assalamu alaikum watukufu, wanama watangazaji wa magazeti mbali na mbali ya Komor, wanama watukufu maranya wa Komor na wajeni kao ngameshio Komor haunga mdungao zenzia za mawasiliano za Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andanido mshukuriani wanama mahudhuria ban ze jitihadi zanyu hufanya mshinde mhudhuria ban kwa leo wenu malgré situation zero lonio ya howadeun Mwenyezi Mungu jorijalia rivuke harmo wadeun hena utsonu Mwenyezi Mungu ajela tizingaro waweka waparisiwa Mwenyezi Mungu ya wawe unono ya wavukisho vahanwalio insha Allah ta'ala. Hamutasari wanoskole wenu odahonirlio hun inu de bureau ya he cabinet kawe paro officiellement SMSH avocat. Et cabinet ya Maître Said Mohamed Said Hassan i pangi ha humjini Paris harmantia Faransa rangu do mwezi wa janvier 2012. Ngai existe au Faransa, donc nous takriban rangu janvier de rabwe cabinet Faransa fanyo hazi Faransa harmwe baro ya Paris. E cabinet hiyo upangi hayo ikaha muhimu ya ukurubia hasatan wa Komori waishio Faransa hemi himami njikao wakahuyesh kabla nejaka avocat sifanya hazi zinji sikasifanya hazi Komor ka affaires étrangères ska iho mahamirar comme conseil juridique de 2000 à 2003 baada abo ti reje Faransa ti Katija utimize misomo yangu tufanya doctorat ya droit Faransa ti soutene en 2006 ti rejebano ti somesa ho université mwaha baada basi reje Faransa ska usomesa harmaze université za Faransa somesa takriban mahminane harmaze université za Faransa hususani Orléans, Châteauroux na Paris. Shadjatira mboko wa Komori wa showla yangu au na mihima minji wa yanshio ikawa mihima hiyo uwinji wa hayo beke mdugu wa urongwa lugha Faransa shambese hanza wa Komori ngeyashinde yaelewe mihima hiyo nazo kabese wa Komori wakana uhutajifu au waka uhutajifu ya ukabake avoka wa Komori ujoele wa mihima ya Shikomori Komori ya drombe sasa taratibu yaeleze mahakama ya Ulaya imihima hiyo hata wanrohunde shauri sijatilawa tendeti fanye formation ya avoka tibuwa cabinet hangu rangu 2012 ujaleo humadoni randisa hausedi ya wakomori bakisha ukaya mungoni mweze hazi zinjiri kufanya hu cabinet hata jehunde leo sha ye upande wahusu ze problem za husu makaratasi ramdu ta séjour ramrikao ye état civil ya he problem zilio heze acte de naissance problem heze nationalité baki ukayo mungoni mwemishinji mweze hazi nkuu zikao za he cabinet leo muji fahari ukaya yonde mungoni mweze ADN za he cabinet ya hatu shabada karna ujo ukare shi Faransa itoka kabine ukaya inu kabine ya urumishi huwa Komori bahi izo ndabo abugarjaelewa ukaya Faransa ukautsensho Komori bahi wala Komori kwa kauli la badulu kabine ya mkomori wadu Kanadawa donc e kabine yo urumishiha na wanrondo jina wa Faransa au nationalité zindo jina ndaba kabine ndei ibuha alhamdulillah shukuru Mwenyezi Mungu rienjeza activités zinrojina rahuandu wafungwa rahuandu ikao wajiri harmaze assurance za jalisco jiri kadha wa kadha au
hususan mwezi activité kao hamutaswar kabininge fanya haku de nambo droit des affaires international ya wajeni wajao Faransa au wa Faransa wanzo wende harmanti za kijeni hususan harmanti za sharab au wandikao ngwanzo ngona malene wanzo ya recupere mashirika lobonze ka Komori kanti za sharab wanzo recupere mapesa hao en Europe ti Faransa baisha en Europe au mashirika lu Europe walona mapesa wanzo recouvre harmanti za sharab e cabinet ifanya partenariat dasina mavoka walio Arabie Saoudite na mavoka walio Dubai gamuna partenariat sasa zilo mahadisini ya utongeza leo haina bahanika ojo kamnunge na deni anzo irenge e cabinet ngedo shinda ende recouvre donc il développe expertise banda abo amade la mambia ni banur zalo Komori rihuli harmansino ri ambese le bela hangu kwambe so jumlo baniona shiwangu le biala hangu sidi le biala mwiso rauhunda ze faida za dawla ya Komori kai dawla ya Komori duka wanjambo halugha shimanga hamba ita providence msujo halugha shimoro ngode fasina mna hindeni shari mundu bahatir so miso harmali ko di zabure kangala mara kitali zabure bese tiwasili harmali biala mwiso yido soma bano tati hunde bakiwan alhamdulillah let's go handa ngabunge karwa sulu banra wasuli leo kama Mkomori hamanda amini zalwa Komori ni hulie Komori tanunde baki Komori ndo henende manga nasome hata ni hunde doktora nsomesa armo universite manga alafu yamba katibu wa kabine ya avoka Paris yabo noganda abo hula wabano tipangwando kengeka wakatra kausomeso vangarja kara somesi wando garado wasulio haukaze mvumeza mwanadamu zohandise namna waandisa umandoni kazi kanchasho kushunenda hule heka ushindwende hule yabo wakati hiyo mvume humadoni kainja abanga alhamdulillah nafikiri ka hubandra wasuli de malezi no msomo ikawre hundo harmansino o wakati haina mwana Mkomori baba hanali yongo duhanzo kange mdeneni wahensi ya abonge mruhanza asane yale hani yetu kamnuge deneni ngo shinda live shado todo ka mnuge na deni abonga fikiri kasi wana wa Komoronti pia hata nyuma jale umsomarmaze école privée msijofikiri kasi soma école privée mkarsi na deni la nganya na deni haukaengeka bacha kadawla ate école privée ngeta jokaya beke mka école privée shaho tukanga dawla ya ruhusu ba école privée abonga bodeni yo wajibu mdafikiru kanga sina dene harmansi hatu sha edene handani dia usun mwariza kaya alhamdulillah gazi jambo ka sisi nsujwa nyinsha renge yokabo emane ngamulelo je unlele bikubaliyo edene usun mwariza ya ukaya warilele manara wasulivano shanga hapo malezi ranikiwa nwariza nzato hususan sinoangalia tundoan zangu ndo duhazi inti ya hamu ya ukamti wakati wabaki manga na bonga mina wanzaya walona mwalo yao walona ndo duhazi sanisufanya hamu ya hanzanje zangu ili nungwe hadani lazima mbenize sabozi ahoshelo wanzaya ahoshelo wanzaya ukaya wanlele tiwasilo bana wasuli vanu sha emerit le fungwe la handani la hao wanza wanle wanamini handani haukaya bana mzaze sababu hama naliko lenda sumelando handani wa muamini ukanguto kaukahi katika unga umoto kutina tano kuzijua wao shala minono narimte banguto kahi ndokudo handani wanamini kaula zimundeje amina amlonsamia ukanga mina sikitifu mzee wangu nizumu dombrahimo bani ala lene mesilamu pia zeno gozino karati nizo kauzikubali zesedi Hassan na Mungu nimwe le pupa na kanilo hanzanje njeni mangaren ke karibu naye ima ngabozo manda manzao ngabozo ngwafanyao umsafara na kahuje mzee yake mwade
tikahuja njenje ni bwe kabine tiwasili vanu le 28 octobre ile nje ni bwe kabine hangu le 30 octobre mzafanisha mwade timbe hospitali donc wakati nje kana roho ya ukaya ukabine ta Mwenyezi Mungu aviti amri yae shaiba kiukaya mzee hakaradhi nezeno gozinu sakabunga beke hafu shangamina mwanzawa loya kwa lona mo nsure jedingoni akwalo hakini ngwaonao vanu yaliyo hata zinruza mbaunguzi yono nguzishio sono kakairi ila miadi kauti mtekelezi zayo nikamilishe nje ni bwe kabine hangu njaka hanza ni bitse wakati mwingi donc tipashia tereje Faransa kaya ngame kabine hangu tena ngio Faransa nge fonctionnel donc ngam passionadi baina hunna hula donc shatsan kangela zmunreje haraka harma 40 hamze bele bitse 40 ni bwe kabine hangu khasatan habeshelea lamze wa hango hanu yaliyo mudu mrehemu ene mesila monti pia donc ndo muhimu na kahanza ni jezango vanu njen mangaria Mwenyezi Mungu abite amri yae sha gedan reje za dingoni haruma ila azma nakani sha yani yoke soto shabahi za kifamilia ukaya manzonje zangu nje parce que cabinet inu hazi sheba anda abo tamindele pupa hilo shanga bana pupa la saya tena parce que faut aussi tenir compte ya hizi engagements za kihazi dukaya cabinet hangu yosaidia wa Komori wengi waishio Komori ha problem za hao wazimundao Faransa donc ika muhimu hoka karibu ya biro ya vili ya hekabine iliyo Paris gejo sahilisha wala maknia wa hatu walio vanu haruma umkurubiano wa hatu baina hatu dasinao kabli ya mbesema na parenthèse hanza rihalalishe namna hatu kufanya haziban wakangamia avoka Paris rangu 2012 sijatitaha ninjie harmwe baro ya moroni rane jakatibwe biro ya hangu shenugo ya handani inafanya sijatitaha haudungaze nzia za kisharia za hunu ili ninjie harmwe baro ya moroni njatoshe haukakamia avoka Paris na rambira mbaba mjoni bwe biro wa moroni bangamia avoka Paris shatitaha ili ninjia harmwe baro ya moroni wajao alhamdulillah sikubaliwa sijabano février 2020 si prete serment haruma ibaro ya moroni yabo kabati shaka ya ukatirle avoka wajau Faransa harma baro ya Paris sha wajau avoka harma baro ya moroni hiyo ya hanza isahilishe katika kazi hazizu zokofanywa harma biro hinu kama na ukaya muyano isuka yonsa akawa katika kabati tofauti baina ya he cabinet ya Maître Said Mohamed na cabinet ya mwana nyao avoka mrajina sika hanza ni fanye precision yo parce que yo muhimu banda humonesani shaka mtongeza jejeri buwe biro yatu hunu shabana wa cabinet avoka avar fikiri ka he ye karenderi buwa kazi hazizi lola ya kasina sodo kasane ziwe mahutaji ya lokomori ye biro ya moroni ngeduko kufanya hazi hindi defanya tabihi mbavi ya hanzari elewe mahutaji kao ngayovana na hususan ya ukaya mba hendudo kahwenjeza zaidi juma zile hazikao wananyasi mavuka waliovano wazitekelezao na haundo alhamdulillah dukaya ye cabinet hatu ya kainu cabinet ya Faransa no cabinet ya Faransa ikao ngio Paris ya haja ya buwa bureau ya vili unumoroni ya bonga nikao shabaha
andani ya ukaya inu kabine iliyo Faransa na Komori. Donc yawo haruma namna upezo mato no urale wafanya hazi kabine hiyo ngiona nzia ujofanya hazi haruma herma ze mahala honti pia waka kaiti moroni bahi shangio à l'international madame ngajimunda haruma simbili na ya avantage ya Paris kay e baro ya Paris mungono meze baron kuza he dunia ngeruhusuo rijue e kabine ri hende haina bahanitsuka uyonsi. Donc endogo ya handani kao garjo hanzar zitenziani harma biro ya moroni do faidisha ila experience na ujuzi na ustaarabu ra uhunda haruma zehazi za Faransa haruma ni ambao recouvrement de créances ani do wala waya wanu huenda range mapesa haruma wailao yo mungoni mweze hazinku ikawe kabine Faransa idevelope abonge garjo hanzari faidishe ustaarabu huo ujuzi huo vanu haruma enamna ya huenda umahala wailo wema pesa rayatsahi wayarejeze wala wawayao ifaida ya vilika ungaranzari tenziani harma bira hunu dokaya hizo ngababa ha tartibu halugha ya shizungu hamba mode de règlement amiable des différends ani dokaze dawa tisharuti zitokaza kimahakama alafu wakati mziro hamanda hunu ikao ngabo dene zinji ziliyo zitao ziro baina heze ze mashirika ya patsao mali na wala wanduika wapati wao ze mali zifanya uziro zitia uziro harumwe akiba ya henzi okay kwa mashirika patsao ze mali watu do patsa ze mali yabo patsa khasatan ala mashirika fanyo hasi ngabo ziro yabo yuzidisha uziro harumwe akiba henzi abonge kabine hatu ndio na ujuzi na ustaarabu na tartibu za ushida wanruwa hunde mashawiri harumwe mihima hiyo harmanzia za masulaha tisharti kenzia za mahakama okay mahakama ya wasuli daraja ahanzarti manena wandu rujambo kaya katushinda uregle ze problemu hizo zontipia mambo beidi karsanzar manena wandu na rukubali okay mahakama ya wasuli daraja kao katushinda ya sahilisha au ya jiba la mahutajio yaliyo baina ya mashirika wapata wandu ze mali na wala wapati wao tongeza dawa zinji kazi tuhunda mashawiri enamna lazima baada hapo karno do batse mihono ngelazimur tsahe wala wapatao na wapati wao mahakama katushinda ya tinza za rogo hizo yabo shawiri hindi shawiri ikabine hatu fanya ngio na ustaarabu na ujuzi wa hari yabo ushinda ondoa hunde nzia za masulaha alugha shibanga katamba reglement amiable ili zedawa hizo zihunde nzia nozihise watinokaya wandu wafungiha harmala bziro nezeretari zokamlizo nivahe mahakama ye hazi aseke kabine hungejo nijofanya do ukurubia mashirika yafanyo hazi anda zinramba uza entreprise hawa nika ze fikra namna ya ujihifadhi harmazi hazi za hao namna ya utongeza madama mashirika menjibano ngafanyo hazi au mashirika pia ngafanyo hazi vonze wahulao au ngahuzao vonze ikabine hatu weukaya inu kabine iliyo Faransa na Komori gejo ushinda mashirika kao wafanyo hazi vonze reka Dubai reka Chini reka Dar es Salaam reka Afrique du Sud reka Turki au hairmanansi toka uyonsi ya wa balia eka do wasaidi ya harmazi la mikataba misharikiano wafanyao onema
partenaire habonze ikeso kabwende wa hundu tabu kozo dojiri ndo hulu zindu shini au Dubai au mahala hundu jina shanga jabe shozindu ya hula abe shozindu jina au zijazi hundu hazimenyeha au hundu akangana mapesa abe hula tubeshwa hata wanrongo wanwa zingamanyao kwa sujongwa kaushaunda huvi donc kabine hatu ngejo usaidia wandu hamanda wao harmaze tabu kwa wajozi hunda wonze ili ruwahundie shauri ye kabine wajau ngejo usaidia madamanga mashirika menji ya kijeni na wajeni wenji waishio banu harmazila tabu au mahutajio wajuka utsaha wahunde ustaarabu na wandikao wajua kurubia harmazila mihima wajoi hunda vanu au beina vanu nezensi za hao ili riwasaidie wajawu ngabuda wazinji kawe kabinengyo na experience au kasutsa hwanadi ya huandu ikao wende waharazizwa ze visa wataho visa waharaziziwa au walovanu wa Johanza wawa minio ukayangela zimkenga wa Faransa asibabu ndo wazaya sha waharazizi wao donc ekabinevo ya ukayangio na bureau ya bulabano nezo mpaka zitaho avoka ulo Ulaya sha ni avoka ulio harma kabine yinu uonge Ulaya ani dami donc amihunu ngami Ulaya donc shabo ya karibu bureau bano ya bori sengela karibu wana maranya wa Komor harmaze problemi kao wazihundao o ambasadi ndenda sahaviza haraziziwa au uhanzuka ilazimu ambese yake nge Mfaransa hasibabu ndo wamzaya au ijo kado wamjuhu sha ze haki za hizo kasukubaliwa donc udodo kurubie kabine ni kabine ndio na ujuzi na ustaarabu harmaze ngo hizo ili rewaku donc hamuta sor hizo ndizo hazikao e bureau ya Moroni gaijo fanya donc tikamleha kunga mjo msami shatimlaha nukanga mjo kamle anza ubeidi atijo ni ya mau avonge abakanga na masuala anga mjo mshidia Maître, uelezando ya busha precision tips shela kwa tukabili wa zao ndio donc kama haelewa au yebiru au ye cabinet d'avocat unafanya wazi surtout hama domaine ya hizi affaires c'est-à-dire hama cabinet ya mauza husu entreprise na bimba kabuna kabushu na mauza husu civil e bureau ya Moroni yotimu barmazan ko kaungar jozande lambio jotimu barmazan ko zande lambio hamande hilwa zamba effectivement essentiellement droit des affaires au cas et cabinet c'est un cabinet français qui est essentiellement tourné sur le droit des affaires à niveau international. Bien sûr c'est karfanya zobahi bon et cas dawaija kartuende lambio ono sufanya affaires za dawa zinji Faransa hunu et positionnement ya he cabinet hunu garder mettre en priorité affaires za dawa za mahakama ono bon après cabinet d'avocat je veux dire cabinet henda heza honoraire et kanga mina dossier kao ze honoraire hauze enjeu ngazitongezao ka rendo mahakama rawane namla lazimriwane jowana vanoka karsonza riwane tuleme wala tuhara aonge dawejo huje jutsu na kaida wa inunge lazima ndwende wa mahakama karnahura sha kartuende lambio harma aferi dawa hamandizo sha johuje jokanga bo belazimone ne ana jowana amade hino ndo zamba uno hatu sonti Medra mna swala mtiti na precise ubedi la mshangama swala langu kansela mnayo kwa mfano hazi huru mfano hazi na pale ingaona wandu hansi wano mpaka kina boda wale wanu ngambe uje huru wende hura uje huru sana wakati uziro wa wade eba kena uzia babi zihazao za kama laada kanza uke wadhu harmoni swala badrozi sayabo
alizina feri za mahakama za hunu ulande meshono ndio ulani mwa feri za wi ndo siasa fungwa ula jao za feri za kabinike jonjia au kena unjia lo suala zima hamaili ikabine hamadelo haba gasi wakati mziro halisi haba donc baike ngavunja za usafiri shahotso safiri uyongiona ngiona mziro ikabine Faransa ngabo wanrolo yabo wa fanyo hazi wa sure permanence kati joti baki huno ngamina wanrolo yabo wa lo harmo ikabine hunu ngamina wanrwaili deja ikao ngwa hunu kabine timonisani na Hera Abubakar ikao juriste yasomea Faransa ngabo mana Jim aussi o juriste yasomea harmo universite ya Komoro ngamji retrouve harmo waili haukaya ngam tukuzo wana wa Komoro wasoma o harmo universite ya Komoro akanga maminukaya wande madhamana hatu wa maudu tisomesa 2006 universite nusi ya huwa nazioni hangu ma magistrat donc yabo wana zone wala mvuni awalo mvuni ode madhamana hatu wa maudu avonge na Jim asomea harmo universite ya Komoro nge juriste mu cabinet ngam ti Juliza shati hanzia za magazeti abango tukosongeza nzambe shamti zanzihe ntozi shabahi ya hanza recruiter juriste wa satena ilin renforcer équipe peut-être même abesenga mjorenga na avocat van ili renforcer équipe hanza jibu le swala laha ya ukaya ngabajuka ya équipe ijoka van hakamimi ngamjoka mungu wa udo safiri baina ya Faransa na Komoro ha peut-être na mala hundwa jina kanga bu mahadisi ukai kabina mbese ribu na mala hasa sene kamgwa vent sha haulindia hizo gabajoka equipe iloban pour l'instant ngasina wanrwaili garata haurengeze juriste wasaya na peut-être avocat et carrément en tout cas wanama wenjima avocat tati ngwazijwa wadoka ya wa intéressé wadoji tekeleza ye majuriste ti lance harmonizia za réseau soti des réseaux sociaux ya utaha ili ni hunde candidat renforce équipe vano kasi kansivano sha gabwanrajo kabane sjo huja dharuri gabwanrajo zingara tarjo wa kurubia haujibu le suala hawem mbawa ya vile hele suala lahaho karto na mbio za feri za dawa za mahakama donc e cabinet karto na mbio sha hamadel na mbio e kaza honoraire antu e kaza honoraire asongeza ukaya resident Tanzania riwane karto zubari wane shakartina pupa ya ukaya ya feri johuja kamra wa mru wa wamba za viola la kartina pupa ya hazo ngono ngaramini ukaya wananyasi mavoka wazifanya kartu zero share nane kazi ja karna urambia zirenge akangaramini kwa wananyasi kangwa wazifanyao ndo ikasungwa wajeli yao to kartu nje za jumao sha wogwa hujadawa ili maudu sijombai bwana ulana nrabu wala sema kana uranga dawa ndo tsoi shamru jamba kasha banambe se aferi langio na ngabo habari yeka ija aferi joka na habari jozuba mtanzania jozuba mtanzania rajulna masala maidi Ali Ludin Beramet Mongoze Maître Nam amaje hilo zamba kufanya hazi Faransa sababu jango gawe Komoro gawe Faransa ngo shule zijirwa rumwetimu le danzi kula wa Komoro de mahakama ngo mai wa aswiro kai ka hujauni kwa dawa ni mwana Komoro poli hodo wa de harma mahakama ujushida ya foboe hakia kwa hano iliyo kuna unji harma zizindiri kaya ujuhumu rengeza maliza wangu rumia kutushinda warengeza haki zangu zilizoni ulihode uwade uli harma mahakama Komoro sungaza kwa ewa skaulenda le suala hilo sha mujadi waza shamtsingo hamba
wodoka msile waziri wa mahakama ya Komoro idhamana ya mahakama Komoro kati mihononi hangu wala kati mihononi havoka tuka won't sindami timwana mavoka mrojina idhamana ya mahakama ya Komori kati mihononi havoka yo dhamana wa dawla yo dhamana hakimu ye miadinjo urenga do kay clear hadoja haniono ekati kubaliti renge dossier kawala avocat do harai dossier tauni sawa kan sina popala dossier za dawa shekati renge ngamjwanisa hata nitekeleze ze wajibu zangu tifasire okanga mjumhundiye haki ya hahe akamre wanatito hunda sha ngamjwana kiasi njo ushinda avocat harmo hayati wa avocat yodo hunda au hakaka hundo wondo hayati wa haka sha ekatsirenge dosiahe imiadin renga hoso ni meklia dokaya ngamjwani ise kiasimgwa njailia ho hunda ukakan hundo zumnyezi ngudo uju shedwa mana mahakama Komori yokatsimi hono ni hangu wala nsonda mbio ni itsahi maswala mtiti metro fanya hazi mahami nji Faransa ngarejoka yaye situation ya hondo nchi Faransa tisana Komori leo hujitekeleza ujufanya haza rumeti ya hapo kieba hutwaliambavi namna ushinda udunga nedona wa Komori hanzia za azabenga zoka sawa kartiri titaliani vanu hazi kauro handi watahe shati kuna uli hula bangilo rahisi ujoli hule kangola mini kalesha tulojeni ojo urwande hundu kwamba ngota shati hundu shati zimangar huzora alshiwi hundu la sangilo zihizira tifasiru kangu joramionda hule la alshiwi baringilo rahisi ikahuwa minikala zihizira argilo jema ojo hule la zihizira rovenze la alshiwi donc pandeze honoreri azoka karibu au sike sawa nezilu Ulaya haukai hazi joko kufanywa ngejofanywa hazi ya kimanga vanemana na sisindi ya ukainuka bine ya shiula ya dukaya izi hazi ngazoka sawa neza Ulaya alafu hula ikabine ani rifungwa sika tufanye zorjoka hanza haukaya ngabo sharia shende sauze kabine zitundao ze kabine ikale wavo kanga jatekeleza ze miaji za hahe ikiliya ujanda hamshitaki hahunduze haki za hahe usonime mavoka ikavoka ngajafanya yedawa namna lazimu ngasina assurance ikao yo de dommage client donc hizo ngamiharmaza nizo ngamlivo donc yabo tukaya shaminga mikomora yabo tsaholo komoro sholo komoro kada tsafo ka Faransa jeru kan balo huna lona da Faransa wo liva eli liwa uhula wono donc si jari tsaliana orande dizela wandu kwa doje kamdu kwa mine hazi ne kalita he hazi yabo thamani gujoli hapa